Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The introduction of a global minimum corporate tax rate will be a virtual coup de grace for the European economy in the current situation, and the measure would also put Hungary to an extraordinary test, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, in Washington on Wednesday. The minister said the war in Ukraine had caused disruptions in energy supplies, created a persistently high inflationary environment, and in many cases the sanctions hurt Europe more than Russia itself. He said that in this situation the government does not support the introduction of a global minimum tax, as it would put hundreds of thousands of jobs in our country at risk. One of the keys to Hungary's competitiveness is precisely its low corporate tax rate, which, although officially 9%, is in practice around 6 to 7%, including discounts and investment subsidies. Israeli Prime Minister Yair Lapid said on Tuesday that Hezbollah terror organization was a threat to the prosperity of Lebanon, which could be a prosperous country instead of a base for Iranian-backed terror, as he visited the northern border with Defense Minister Benny Gantz. Lapid and Gantz toured the Israeli-Lebanese border with a senior official commander and security officials the day after the Israeli Defense Forces shot down a Hezbollah drone that had infiltrated into Israeli territory. Israel is prepared and ready to act against any threat, Prime Minister Lapid said. We are not looking for confrontation, but anyone who tries to violate our sovereignty or harm the citizens of Israel will very quickly realize that he has made a grave mistake. It is in Israel's interest to have a Lebanon that is a stable and prosperous neighbor, which is not a platform for Hezbollah's terror and not an Iranian tool, the Prime Minister continued. High school students in the village of Anata near Jerusalem have staged a play in which Palestinian gunmen take the stage, defeat Israeli security forces, and point a gun at the head of a kneeling Jew wearing a kippah. Channel 12 reported this on Wednesday. The video shows parents clapping enthusiastically in the light of what they have seen, and then the masked students take to the stage to rhythmic music, waving Palestinian flags and brandishing weapons. The Ministry of Education condemned the incident and said the Palestinian Authority was responsible for the school. The Ministry of Education has nothing to do with it and deplores the fact that the school educates its students in incitement, hatred and terrorism instead of giving them a real education. The ministry will forward the material to the relevant security agencies to resolve the problem. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell spoke in favor of sanctions against Russia as he arrived at the meeting of EU foreign ministers in Brussels. Some EU leaders are saying it was a mistake to impose sanctions against Russia. I don't think so. I think it's the right way to go. It's the way to continue, he said. Borrell said we have to make sure that the sanctions are effective because there's a big debate about whether sanctions would affect Europe more than Russia. Some EU leaders also claim that the ban on Russian oil imports will increase the price of oil, but they should look back up their arguments with figures. Look at the price graphs and you will see that the price of oil is at the same level since the ban as it was before the war. It increased at the beginning of the war and then started to decrease after the ban, he added. On Wednesday, the Romanian parliament ratified the protocols on the accession of Sweden and Finland to NATO, signed in Brussels in early July. Both houses of the Romanian parliament, which is in a summer vacation, were convened in extraordinary session on Wednesday to vote on the protocols. The House of Representatives met first and adopted the ratification bill by a large majority, with 227 votes in favor and 3 abstentions. The Senate also met with 96 votes in favor and 1 abstention only. Last Wednesday, the Bucharest government adopted a draft law for ratification, which was signed by President Klaus Iohannis on Monday and could be submitted to Parliament. Romania completed the procedure in just 1 week, as it wanted to be among the first to ratify the protocols on the accession of the 2 Nordic countries to NATO. Slovenian President Orska Klakočar Zupančič, the Slovenian Speaker of the Parliament, announced on Wednesday that presidential elections will be held on the 23rd of October and municipal elections on the 20th of November. Presidential candidates can start collecting signatures of support from the 22nd of August, while the official campaign will run from the 22nd of September till the 20th of October, he said. The speaker said that if there is a second round of the presidential elections, the 2 best candidates in the first round will be able to face off 21 days later on the 13th of November. Given the legal deadlines, the new president would be sworn in on the 23rd of December, the day after the expiry of the mandate of the incumbent president, Borut Pahor.
As the law allows a person to hold the office of President of the Republic only twice, Borut Pahor will not be able to run for the presidency again. In Indonesia, several social media platforms and online sites, including Facebook, Google, and WhatsApp, could be banned within days if they do not register within the deadline, the Indonesian Ministry of Communications and Information announced. According to the statement, the registration requirement is part of a new regulation that came into effect in January this year, which requires all technology platforms to have a license to operate in the country. And finally, for the weather, extremely hot weather with sunny spells will continue over the weekend. By Sunday, the heat will ease, but the heat wave will remain. The temperatures will typically average between 15 to 22 degrees Celsius in the morning and 31 to 40 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen wäre für die europäische Wirtschaft in der gegenwärtigen Situation geradezu ein Gnadenstoß und die Maßnahme würde auch Ungarn auf eine außerordentliche Probe stellen, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó am Mittwoch in Washington. Der Minister sagte, der Krieg in der Ukraine habe zu Unterbrechungen der Energieversorgung geführt, eine anhaltend hohe Inflation geschaffen und in vielen Fällen schadete die Sanktionen Europa mehr als Russland. In dieser Situation unterstützte die Regierung die Einführung einer globalen Mindeststeuer nicht, da sie Hunderttausende von Arbeitsplätzen in unserem Land gefährden würde, sagte er. Einer der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit Ungarns ist der niedrige Körperschaftssteuersatz, der zwar offiziell 9% beträgt, in der Praxis aber bei etwa 6 bis 7% liegt, einschließlich Ermäßigungen und Investitionsbeihilfen. Ministerpräsident Yair Lapid sagte am Dienstag bei einem Besuch an der Nordgrenze zusammen mit Verteidigungsminister Benny Gantz, dass die Terrororganisation Hezbollah eine Bedrohung für den Wohlstand des Libanon sei, der ein wohlhabendes Land sein könnte, anstatt eine Basis für den vom Iran unterstützten Terror zu sein. Lapid und Gantz besuchten die israelisch-libanesische Grenze mit hochrangigen Militärkommandeuren und Sicherheitsbeamten, einen Tag nachdem die israelischen Verteidigungskräfte eine Hezbollah-Drohne abgeschossen hatten, die in israelisches Gebiet eingedrungen war. Israel ist darauf vorbereitet und bereit, gegen jede Bedrohung vorzugehen, sagte Premierminister Lapid. Wir suchen keine Konfrontation, aber jeder, der versucht, unsere Souveränität zu verletzen oder den Bürgern Israels zu schaden, wird sehr schnell erkennen, dass er einen schweren Fehler begangen hat. Es liegt im Interesse Israels, einen Libanon zu haben, der ein stabiler und wohlhabender Nachbar ist, der keine Plattform für den Terror der Hezbollah und kein Werkzeug des Irans ist, so der Premierminister weiter. Gymnasiasten im Dorf Anata in der Nähe von Jerusalem haben ein Theaterstück aufgeführt, in dem palästinensische Bewaffnete die Bühne betreten, israelische Sicherheitskräfte besiegen und eine Waffe auf den Kopf eines knienden Juden mit Kippa richten, berichtete Channel 12 am Mittwoch. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Eltern angesichts des Geschehenen begeistert klatschen und dann die maskierten Schüler zu rhythmischer Musik die Bühne betreten, palästinensische Fahnen schwenken und Waffen schwingen. Das Bildungsministerium verurteilte den Vorfall und erklärte, die palästinensische Behörde sei für die Schule verantwortlich. Das Bildungsministerium hat damit nichts zu tun und bedauert, dass die Schule ihre Schüler in Aufwiegelung, Hass und Terrorismus unterrichtet, anstatt ihnen eine echte Bildung zu vermitteln. Das Ministerium wird das Material an die zuständigen Sicherheitsbehörden weiterleiten, um das Problem zu lösen. Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, sprach sich bei seiner Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel für Sanktionen gegen Russland aus. Einige EU-Staats- und Regierungschefs sagen, dass es ein Fehler war, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Weg ist, den wir weitergehen müssen, sagte er. Borrell sagte, wir müssen sicherstellen, dass die Sanktionen wirksam sind, denn es gibt eine große Debatte darüber, ob die Sanktionen Europa mehr treffen würden als Russland. Einige führende EU-Politiker behaupten auch, dass das Verbot russischer Ölimporte den Ölpreis in die Höhe treiben wird, aber sie sollen ihre Argumente mit Zahlen untermauern. Schauen Sie sich ein Preisdiagramm an und Sie werden sehen, dass der Ölpreis seit dem Verbot auf demselben Niveau liegt wie vor dem Krieg. Es ist zu Beginn des Krieges gestiegen und dann nach dem Verbot wieder gesunken, sagte er.
Am Mittwoch hat das rumänische Parlament die Anfang Juli in Brüssel unterzeichneten Protokolle über den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO ratifiziert. Beide Häuser des rumänischen Parlaments, das sich im Sommerferien befindet, wurden am Mittwoch zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen, um über die Protokolle abzustimmen. Das Repräsentantenhaus trat zuerst zusammen und nahm die Ratifizierungsvorlage mit großer Mehrheit mit 227 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Der Senat trat ebenfalls zusammen und stimmte mit 96 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Am vergangenen Mittwoch verabschiedete die Regierung in Bukarest den Gesetzesentwurf zur Ratifizierung, der am Montag von Präsident Klaus Iohannis unterzeichnet wurde und dem Parlament vorgelegt werden konnte. Rumänien hat das Verfahren in nur einer Woche abgeschlossen, das zu den ersten gehören wollte, die die Protokolle über den Beitritt der beiden nordischen Länder zur NATO ratifizieren. Die slowenische Parlamentssprecherin Urška Klakočar-Zupancic hat am Mittwoch angekündigt, dass die Präsidentschaftswahlen am 23. Oktober und die Kommunalwahlen am 20. November stattfinden werden. Die Präsidentschaftskandidaten können ab dem 22. August mit der Sammlung von Unterstützungsunterschriften beginnen, während der offizielle Wahlkampf vom 22. September bis zum 20. Oktober laufen wird, fügte sie hinzu. Sollte es eine zweite Runde der Präsidentschaftswahlen geben, so können die beiden besten Kandidaten der ersten Runde 21 Tage später, am 13. November, gegeneinander antreten, so die Sprecherin. Aufgrund der gesetzlichen Fristen würde der neue Präsident am 23. Dezember vereidigt werden, also einen Tag nach Ablauf der Amtszeit des amtierenden Präsidenten Borut Pahor. Da eine Person nach dem Gesetz nur zweimal das Amt des Präsidenten der Republik bekleiden darf, kann Borut Pahor nur nicht erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren. In Indonesien könnten mehrere Social-Media-Plattformen und Online-Sites, darunter Facebook, Google und WhatsApp, innerhalb weniger Tage verboten werden, wenn sie sich nicht innerhalb der Frist registrieren lassen, teilte das indonesische Ministerium für Kommunikation und Information mit. Der Erklärung zufolge ist die Registrierungspflicht Teil einer neuen Verordnung, die im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist und nach der alle Technologieplattformen eine Lizenz für den Betrieb im Land benötigen. Und schließlich zum Wetter. Das für die Jahreszeit ungewöhnlich heiße Wetter mit sonnigen Abschnitten wird sich am Wochenende fortsetzen. Bis Sonntag wird die Hitze nachlassen, aber die Hitzewelle wird anhalten. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 15 und 22 Grad am Morgen und zwischen 31 und 40 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Mercredi, à Washington, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjártó, a expliqué que l'introduction d'un taux minimum mondial d'imposition des sociétés serait le coup de grâce pour l'économie européenne dans la situation actuelle et que cette mesure mettrait la Hongrie à rude épreuve. Selon le ministre, la guerre en Ukraine a entraîné des perturbations dans l'approvisionnement d'énergie. Elle a instauré un environnement marqué par une inflation élevée et durable et dans de nombreux cas, les sanctions prises nuisent davantage à l'Europe qu'à la Russie. Il a précisé que dans cette situation, le gouvernement ne soutient pas l'introduction d'un impôt minimum mondial, étant donné que cela mettrait en danger des centaines de milliers d'emplois dans notre pays. En effet, l'une des clés de la compétitivité de la Hongrie est précisément son faible taux d'imposition des sociétés qui, bien qu'officiellement de 9%, se situe en pratique entre 6 et 7% en tenant compte des abattements et des subventions à l'investissement. Mardi, le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que l'organisation terroriste Hezbollah est une menace pour la prospérité du Liban, qui pourrait être un pays prospère au lieu d'une base pour la terreur soutenue par l'Iran, alors qu'il visitait la frontière nord avec le ministre de la Défense Benny Gantz. M. Lapid et Gantz ont visité la frontière israélo-libanaise avec des commandants militaires de haut rang et des responsables de la sécurité, un jour après que les forces de défense israéliennes avaient abattu un drone du Hezbollah qui s'était infiltré sur le territoire israélien.
Israël est préparé et prêt à agir contre toute menace, a dit le Premier ministre Lapid. Nous ne cherchons pas à aller à la confrontation, mais quand on tente de porter atteinte à notre souveraineté ou aux citoyens d'Israël découvrira très rapidement qu'il a commis une grave erreur, a-t-il ajouté. Israël s'intéresse au Liban en tant que voisin stable et prospère qui ne saurait être une plateforme pour le Hezbollah ni une base pour l'Iran, a poursuivi le Premier ministre. Selon les informations présentées mercredi par Channel 12, les lycéens du village d'Antana, près de Jérusalem, ont monté une pièce de théâtre dans laquelle des tireurs palestiniens montent sur scène, défiant les forces de sécurité israéliennes et pointent une arme sur la tête d'un juif agnolé portant une kippa. La vidéo montre des parents applaudissant avec enthousiasme qu'ils voient, puis des étudiants masqués montent sur scène au son d'une musique rythmée, agitant des drapeaux palestiniens et brandissant des armes. Le ministre de l'Éducation a condamné l'incident et a déclaré que l'autorité palestinienne était responsable de l'école. Le ministère a précisé qu'il n'avait rien à voir avec l'incident et qu'il déplorait que l'école inclut à ses élèves l'incitation à la haine et au terrorisme au lieu de leur donner une véritable éducation. Le ministère transmettra le dossier aux agences de sécurité concernées pour trouver une solution à ce problème. À la réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles, le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et à la politique de sécurité, Josep Borrell, s'est prononcé en faveur des sanctions contre la Russie. Certains dirigeants européens ont dit que les sanctions étaient une faute. Je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est ce que nous devions faire et nous continuerons de le faire, a-t-il indiqué. M. Borrell a souligné, je cite, « Nous devons nous assurer que les sanctions sont efficaces parce qu'il y a un grand débat sur le fait que ces sanctions affecteraient davantage l'Europe que la Russie. » Certains dirigeants européens affirment également que l'interdiction des importations de pétrole russe fera augmenter le prix du pétrole, mais ils devraient étayer leurs arguments par des chiffres. Regardez un graphique des prix pour constater que le prix du pétrole depuis l'interdiction est au même niveau qu'il était avant la guerre. Il a augmenté au début de la guerre, puis a commencé à diminuer après l'interdiction, a-t-il précisé. Mercredi, le Parlement roumain a ratifié les protocoles relatifs à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN qui avaient été signés à Bruxelles au début du mois de juillet. Les deux chambres du Parlement roumain, qui en vacances d'été, ont été convoquées en session extraordinaire mercredi pour voter sur les protocoles. La Chambre des représentants s'est réunie en premier et a adopté le projet de loi de ratification à une large majorité avec 227 voix pour et 3 abstentions. Ensuite, le Sénat s'est également réuni. Le résultat du vote a été de 96 voix pour et d'une abstention. Mercredi dernier, le gouvernement de Bucarest a adopté le projet de loi de ratification. Celui-ci a été signé par le président Klaus Iohannis lundi pour pouvoir être soumis au Parlement. La Roumanie a achevé la procédure en une semaine seulement dans le but d'être parmi les premiers à ratifier les protocoles relatifs à l'adhésion des deux pays scandinaves à l'OTAN. La présidente du Parlement slovène, Urška Klakočar Zupancic, a annoncé mercredi que les élections présidentielles auraient lieu le 23 octobre et les élections municipales le 20 novembre. Les candidats à la présidence peuvent commencer à recueillir des signatures de soutien à partir du 22 août, tandis que la campagne officielle se déroulera du 22 septembre au 20 octobre, a-t-elle ajouté. Selon les informations fournies par la présidente du Parlement, s'il y a un second tour pour l'élection présidentielle, les deux meilleurs candidats du premier tour devraient s'affronter 21 jours plus tard, le 13 novembre. Compte tenu des délais légaux, le nouveau président devrait prêter serment le 23 décembre, le lendemain de l'expiration du mandat du président sortant Borut Pahor. Comme la loi ne permet à une personne d'occuper le poste de président de la République que 2 fois, Borut Pahor ne peut pas se représenter.
Le ministère indonésien des Communications et de l'Information a annoncé que plusieurs plateformes de médias sociaux et sites en ligne, dont Facebook, Google et WhatsApp, pourraient être interdites d'ici quelques jours s'ils ne s'enregistrent pas dans les délais. Selon le communiqué, cette obligation d'enregistrement fait partie d'une nouvelle réglementation entrée en vigueur en janvier de cette année qui exige que toutes les plateformes technologiques reçoivent une autorisation pour opérer dans le pays. Et finalement, pour le météo, la chaleur inhabituelle se poursuivra ce week-end avec de belles éclaircies. D'ici dimanche, la chaleur s'atténuera, mais le canicule persistera. Les températures moyennes voleront entre 15 et 22 degrés le matin et entre 31 et 40 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La introducción de un tipo mínimo global de impuesto de sociedades sería un golpe virtual de gracia para la economía europea en la situación actual y la medida también pondría a Hungría en una prueba extraordinaria, dijo el miércoles en Washington el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó. El jefe de la cartera dijo que la guerra en Ucrania ha provocado interrupciones en el suministro de energía, ha creado un entorno inflacionario persistente alto y en muchos casos las sanciones perjudican más a Europa que a Rusia. Dijo que en esta situación el gobierno húngaro no apoya la introducción de un impuesto mínimo global, ya que esta pondría en riesgo cientos de miles de empleos en nuestro país. Una de las claves de la competitividad de Hungría es precisamente su bajo tipo de impuesto de sociedades que, aunque oficialmente es del 9%, en la práctica ronda alrededor del 6 a 7%, incluyendo descuentos y subvenciones a la inversión. El primer ministro israelí Yair Lapid dijo el martes que la organización terrorista Hezbollah es una amenaza para la prosperidad del Líbano, que podría ser un país próspero en lugar de una base para el terror respaldado por Irán, mientras visitaba la frontera norte con el ministro de Defensa Benny Gantz. Lapid y Gantz recorrieron la frontera entre Israel y el Líbano con altos mandos militares y funcionarios de seguridad un día después de que las fuerzas de defensa de Israel derribaran un dron de Hezbollah que se había introducido en territorio israelí. Israel está preparado y listo para actuar contra cualquier amenaza, dijo el primer ministro Lapid. No buscamos la confrontación, pero cualquiera que intente violar nuestra soberanía o dañar a los ciudadanos de Israel se dará cuenta muy rápidamente de que ha cometido un grave error. A Israel le interesa tener un Líbano que sea un vecino estable y próspero, que no sea una base para el terror de Hezbollah ni una herramienta iraní, continuó el primer ministro. Los alumnos de un instituto de la localidad de Anata, cerca de Jerusalén, han presentado una obra de teatro en la que unos pistoleros palestinos suben al escenario, derrotan a las fuerzas de seguridad israelíes y apuntan con una pistola a la cabeza de un judío arrodillado que lleva una kipá, informó el miércoles el Canal 12. El video muestra a los padres aplaudiendo con entusiasmo ante lo que han visto y luego los alumnos enmascarados suben al escenario con música rítmica, agitando banderas palestinas y blandiendo armas. El Ministerio de Educación condenó el incidente y dijo que la autoridad palestina era responsable de la escuela. El Ministerio de Educación no tiene nada que ver con ello y lamenta que la escuela eduque a sus alumnos en la incitación, el odio y el terrorismo en lugar de darles una verdadera educación. El Ministerio remitirá el material a los organismos de seguridad pertinentes para resolver el problema.
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a su llegada a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, se pronunció a favor de las sanciones contra Rusia. Algunos líderes de la UE están diciendo que fue un error imponer sanciones contra Rusia. Yo no lo creo. Creo que es el camino correcto, es el camino a seguir, dijo. Borrell subrayó, tenemos que asegurar que las sanciones sean efectivas porque hay un gran debate sobre si las sanciones afectarían más a Europa o a Rusia. Algunos líderes de los Estados miembros de la UE también afirman que la prohibición de las importaciones de petróleo ruso aumentará el precio del crudo, pero deberían respaldar sus argumentos con cifras. Miren un gráfico de precios y vean que el precio del petróleo está al mismo nivel desde la prohibición que antes de la guerra. Aumentó al principio de la guerra y empezó a bajar después de la prohibición, afirmó. El miércoles el Parlamento rumano ratificó los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN firmados en Bruselas a principios de julio. Las dos cámaras del Parlamento rumano, que se encuentra de vacaciones de verano, fueron convocadas en sesión extraordinaria el miércoles para votar los protocolos. Primero se reunió la Cámara de Representantes y aprobó el proyecto de ley de ratificación por amplia mayoría, con 227 votos a favor y 3 abstenciones. Luego se reunió el Senado y se encontraron 96 votos a favor y una abstención. El pasado miércoles el gobierno de Bucarest aprobó el proyecto de ley de ratificación que fue firmado el lunes por el presidente Klaus Iohannis y pudo ser sometido al Parlamento. Rumanía completó el procedimiento en solo una semana, ya que quería ser de las primeras en ratificar los protocolos de adhesión de los dos países nórdicos a la OTAN. La presidenta del Parlamento de Eslovenia, Urška Klakočar-Zupančič, anunció el miércoles que las elecciones presidenciales se celebrarán el 23 de octubre y las municipales el 20 de noviembre. Los candidatos presidenciales pueden empezar a recoger firmas de apoyo a partir del 22 de agosto, mientras que la campaña electoral oficial se desarrollará del 22 de septiembre al 20 de octubre, añadió. La presidenta del Parlamento dijo que si hay una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los dos mejores candidatos de la primera vuelta podrán enfrentarse previsiblemente 21 días después, el 13 de noviembre. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales, el nuevo presidente juraría su cargo el 23 de diciembre, al día siguiente del vencimiento del mandato del presidente en funciones, Borut Pahor. Como la ley permite que una persona ocupe el cargo de presidente de la República solo 2 veces, Borut Pahor no podrá volver a presentarse a las elecciones presidenciales. En Indonesia, varias plataformas de redes sociales y sitios en línea, entre ellos Facebook, Google y WhatsApp, podrían ser prohibidos dentro de unos días si no se registran dentro del plazo establecido, anunció el Ministerio de Comunicaciones e Información de Indonesia. Según el comunicado, el requisito de registro forma parte de una nueva normativa que entró en vigor en enero de este año y que exige que todas las plataformas tecnológicas tengan una licencia para operar en el país. Finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana continuará el tiempo caluroso inusual en esta época con intervalos de sol. Para el domingo el calor remitirá, pero la canícula se mantendrá. Las temperaturas tendrán una media de entre 15 y 22 grados por la mañana y 31 y 40 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
במצב הנוכחי הכנסת המינימום למס חברות גלובלי משמעותה למעשה המתת חסד של הכלכלה האירופית. הצעד גם יעמיד את הונגריה בפני בעיות יוצאות דופן, כך הצהיר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בוושינגטון ביום רביעי. לדברי שר החוץ, המלחמה באוקראינה גרמה לשיבושים באספקת האנרגיה, נוצרה סביבה אינפלציה גבוהה, ובמקרים רבים הסנקציות פגעו באירופה יותר מאשר ברוסיה. הוא ציין כי במצב זה הממשלה אינה תומכת בהצגת מס המינימום העולמי, שכן הדבר יסכן מאות אלפי מקומות עבודה בהונגריה. אחד העיקרים בתחרותיות של הונגריה הוא מס החברות הנמוך, שלמרות שהוא עומד רשמית על 9% הוא כמעט 6-7% בתוספת הנחות וסבסוד השקעה. ראש הממשלה יאיר לפיד אמר שלשום כי ארגון הטרור חיזבאללה מאיים על שלומה של לבנון, שהייתה יכולה גם להיות מדינה משגשגת במקום בסיס לטרור בגיבוי איראן. בביקורו בגבול הצפון עם שר הביטחון בני גנץ, לפיד וגנץ סיירו בגבול ישראל-לבנון עם מפקדי צבא בכירים וגורמי ביטחון יממה לאחר שצבא הגנה לישראל הפיל מזל"ט של חיזבאללה שפלש לשטח ישראל. ישראל ערוכה ומוכנה לפעול נגד כל איום, כך אמר ראש הממשלה לפיד. אנחנו לא מחפשים עימות, אבל מי שינסה להפר את הריבונות שלנו או לפגוע באזרחי ישראל יבין מהר מאוד שעשו טעות חמורה. ישראל מעוניינת בלבנון יציבה ומשגשגת, שאינה משמשת פלטפורמה לטרור של חיזבאללה ואינה כלי איראני, כך המשיך ראש הממשלה. תלמידי תיכון בכפר אנטה סמוך לירושלים העלו הצגה שבה חמושים פלסטינים עולים לבמה, מביסים את כוחות הביטחון הישראלים ומכוונים אקדח לעבר ראשו של יהודי קורע חובש כיפה. כך דווח ביום רביעי בערוץ 12. בסרטון רואים את ההורים מוחאים כפיים בהתלהבות לאור מה שראו, ואז התלמידים רעולי פנים עולים לבמה למוזיקה קצבית, מניפים דגלי פלסטין ומניפים בנשק. משרד החינוך גינה את האירוע וציין כי הרשות הפלסטינית אחראית על בית הספר. למשרד החינוך אין מה לעשות, ויחד עם זאת מצר על כך שבית הספר מחנך את תלמידיו להסתה, לשנאה ולטרור, במקום לתת להם חינוך אמיתי. המשרד יעביר את החומר לגורמי הביטחון הרלוונטיים על מנת לפתור את הבעיה. ג'וזף בורל, הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון, תומך בסנקציות נגד רוסיה, כך אמר בישיבת שרי החוץ של המדינות החברות באיחוד האירופי בבריסל. מנהיגי חלק מהמדינות החברות באיחוד האירופי טוענים שהצגת סנקציות נגד רוסיה הייתה טעות. אני לא חושב כך, אני חושב שזו הדרך הנכונה ויש להמשיך בה, כך הצהיר. בורל אמר, עלינו להבטיח שהסנקציות אפקטיביות, כי יש ויכוח אם הסנקציות ישפיעו על אירופה יותר מאשר על רוסיה. מנהיגי כמה מדינות האיחוד האירופי גם טוענים שהאיסור על ייבוא נפט רוסי מעלה את מחיר הנפט, אבל הם צריכים לתמוך בטיעונים שלהם עם מספרים. הביטו על טבלת מחירים ותראו שמחיר הנפט מאז האיסור הוא באותה רמה כמו לפני המלחמה. הוא עלה בתחילת המלחמה ואז התחיל לרדת כתוצאה מהאיסור, כך הוא אמר. ביום רביעי אישר הפרלמנט הרומני את הפרוטוקולים בנוגע להצטרפותן של שוודיה ופינלנד לנאטו, שנחתמו בבריסל בתחילת יולי. שני הבתים של הפרלמנט הרומני שנמצאים בפגרת קיץ כונסו ביום רביעי לישיבה יוצאת דופן להצבעה על הפרוטוקול. תחילה התכנס בית הנבחרים שאימץ את הצעת החוק המכריזה על אישור ברוב גדול, 227 קולות בעד ו3 נמנעים. לאחר מכן התכנס גם הסנאט, שם נספרו 96 קולות תומכים עם סנאטור אחד נמנע. ביום רביעי שעבר קיבלה הממשלה בבוקרשט את טיוטת החוק הדרושה לאישור, שעליה חתם הנשיא קלאוס יוהניס ביום שני, כדי שניתן יהיה להגיש אותה לפרלמנט. רומניה השלימה את ההליך תוך שבוע אחד, שכן היא רצתה להיות בין הראשונות לאשר את פרוטוקולי ההצטרפות לנאטו של שתי המדינות הנורדיות. יושבת ראש הפרלמנט בסלובניה, אורסקה קלקוצר זופנדיץ, הכריזה ביום רביעי על הבחירות לנשיאות סלובניה ל-23 באוקטובר ועל הבחירות המוניציפליות ל-20 בנובמבר. המועמדים לנשיאות יכולים להתחיל לאסוף חתימות החל מה-22 באוגוסט, והקמפיין הרשמי יתקיים בין ה-22 בספטמבר ל-20 באוקטובר. לדבר יושב ראש הפרלמנט, אם יהיה סיבוב שני בבחירות לנשיאות, שני המועמדים הטובים ביותר בסיבוב הראשון צפויים להתמודד 21 ימים לאחר מכן ב-13 בנובמבר. בהתחשב בקיום המועדים החוקיים, הנשיא החדש יישבע ב-23 בדצמבר, יום אחד לאחר תום כהונתו של הנשיא המכהן, בורות פחור. מכיוון שעל פי החוק אדם יכול לכהן בתפקיד נשיא הרפובליקה רק פעמיים, בורות פחור לא יכול להתמודד שוב על תפקיד הנשיאות. באינדונזיה מספר פלטפורמות מדיה חברתיות ואתרים מקוונים כולל פייסבוק, גוגל ווואטסאפ עלולים להיאסר תוך ימים אם הם לא יירשמו בתוך המועד האחרון, כך הודיע משרד התקשורת והמידע האינדונזי. לפי הודעה, חובת הרישום היא חלק מהרגולציה החדשה החל מינואר השנה, לפיה כל הפלטפורמות הטכנולוגיות חייבות ברישיון לפעול בתוך המדינה.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע החמסין צפוי להימשך עד יום ראשון. החום הקיצוני יתמתן, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. הטמפרטורות חזויות להיות בין 15 ל-22 מעלות בבוקר ובין 31 ל-40 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.